Puji Bapak Yahweh. Ya, hari ini kita akan melanjutkan Dafar Elohim dari kitab Yesayahu. Today we'll continue from the book Isaiah, Fatsal yang ketiga dan Fatsal yang keempat. chapter 3 and chapter 4. Kita akan buka, tapi sebelumnya saya akan berikan sedikit pemahaman bahwa kitab Yesayahu ini sangat spesial. But before that, I would like to let you know the book of Isaiah is very special. Ya, karena di dalam kitab Yesayahu ini mencakup banyak hal. Because the book Isaiah encompasses a lot of things. Ya, saya sudah pernah jelaskan di pengajaran sebelumnya bahwa dari kitab Yesayahu kita dapat informasi yang sangat masif sekali, sangat luar biasa sekali. As I told you, we get a lot of information, the massive information from the book of Isaiah. Memang message atau berita yang dicantumkan dalam kitab Yesayahu ini berupa ayat-ayat yang tersembunyi. As we know, the messages are hidden codes, hidden Ayat-ayat yang verses. tersembunyi. There are a lot of hidden verses in the book of Isaiah. Ya, dan seringkali Bapak Yahweh menggunakan idioms atau And Father kiasan-kiasan. Yahweh uses the idiom or metaphor. Ya, ini yang membuat kadang-kadang sulit untuk memahami. This makes us confused sometimes. Tetapi di balik daripada hal-hal ini semua ada rahasia yang sangat-sangat luar biasa. But behind all these things, there are so many great secrets which are really amazing. Ya, bercerita mengenai penciptaan Syamayim So it's telling about the creation of Shamayim sampai lautan api, until the lake of fire, sampai Yerusalem yang baru. even until the new Jerusalem. Itu ada semua di sana. Everything is in there in the book of Isaiah. Ya, ini sangat luar biasa sekali. This is very extraordinary. Ya, dan sangat spesial sekali karena kalau dibandingkan dengan kitab-kitab yang lain. It's very special compared to the other books. Tapi ingat bahwa kitab Yesayahu ini juga tidak bisa berdiri sendiri. But as remember, the book Isaiah cannot stand alone. Karena kitab-kitab yang lain itu memberikan koneksi yang sangat kuat daripada apa yang ditulis oleh Yesayahu. Because the other books give the strong connection, whatever written by Isaiah, Ada di dalam Torah, ada di dalam kitab para nabi lainnya. which are in Torah and the other books of the other book of prophets. Seperti yang sering saya katakan bahwa kitab suci kita ini integrated, terkoneksi satu dengan yang lain. As I told you, our books it's connected one to another. Dan juga di dalamnya ada makna spiritual buat saudara dan saya hari-hari ini. And there is spiritual meaning for us. Jadi selain daripada kisah-kisah sejarah Besides the history, dan juga kalimat-kalimat profetik yang akan datang, also the prophecies, the coming prophecies, dan kitab Yesayahu ini juga mengandung makna rohani buat hidup saudara dan saya sekarang. also the book of Isaiah contains the spiritual meaning, spiritually and physically for us. Ya, jadi keindahannya sangat luar biasa. The beauty is very remarkable. Kalau boleh saya tahu, saya ingin sensus sedikit nih ya. Iya, nggak usah malu. Siapa yang di sini sudah 90-95% paham sejak Adam dan Hawa sampai sekarang? I would like to know, is Okay. there anybody who already understands probably about 95% about
about regarding the Adam and Eve until right now. Ada yang paham nggak? 90-95%. Does anybody understand 95% from the book of Adam and Eve, from the story of Adam and Eve until right now, from the Holy Book? Dari Adam sampai 2026 ini loh saudara. From Adam until 2026. Saudara bisa tulis di teks berapa persen yang saudara paham. Saya pengen tahu. You can text me how many percent that you have regarding this. Saudara ketik aja di teks. Nggak So usah you can angkat just tangan. type it. So you Nanti can just saudara send malu. me the message through texting. Jadi saya tahu kira-kira saudara pemahamannya ora. Kalau saudara punya 20% nggak apa-apa kan text message nggak ada yang tahu saudara. Yang tahu cuman kita aja kan ya. Therefore, I will understand. I will know how the understanding that you have. Even you don't have to be embarrassed if you only have 20%. Oke. Iya. Baik, kalau gitu nanti saya mesti bikin sesuatu buat saudara supaya saudara bisa menaikkan skor saudara dari 25% ke 95%. So probably I will do something to increase your knowledge, probably from 25% to go higher. Oke. Iya, terima kasih untuk inputnya. Thank you for your input. Iya. Oke, iya. Jadi kalau saudara bisa memahami sepenuhnya, itu memang luar biasa. If you can understand all of it, it's really amazing. Baik, kalau gitu nanti saya coba minta pimpinan Royal Welom bagaimana supaya saudara bisa paham 90-100%. Therefore, I will ask the guidance of Holy Spirit so you can understand from probably like around 90% to 100% even. Karena seperti yang saya sampaikan bahwa kitab Yesayahu ini mencakup sejak penciptaan sampai Yerusalem yang baru. As I told you, the book of Isaiah is encompassing from the creation until New Jerusalem. Kalau saya lagi bahas mungkin kitab Yeremia atau kitab Amsal dan saya tanyakan ini ya nggak relevan. If we are talking about the book of Jeremiah and I'm asking this, you probably it's not going to be relevant. Saya tanyakan berapa persen yang saudara pahami sejak Adam sampai 2026 itu sangat tidak relevan. So regarding the percentage that you understand from Adam until right now 2026. Tapi kalau kita sedang bahas kitab Yesayahu dan saya tanyakan ini sangat-sangat relevan. But if we are talking about the book of Isaiah, the question is relevant. Ya, karena seperti saya katakan bahwa kitab Yesayahu ini dari sejak penciptaan kekal sampai New Jerusalem yang kekal. As I told you, the book of Isaiah is from the creation until the New Jerusalem, which are eternal. Both are eternal, the creation and New Jerusalem. Baik, kita akan berjalan, nanti saudara dukung doa untuk bagaimana saya bikin buat skor saudara naik semua. We're gonna keep going, and I will just keep praying so you can get your knowledge increased. Kita akan masuk di dalam Yesaya pasal yang ketiga dan 4 hari ini. Today we'll be talking about Isaiah chapter 3 and chapter 4 today. Dengan membaca Daftar Elohim, By reading the word of Elohim, saudara akan dilatih kepekaan untuk bisa melihat ayat ini bicara mengenai apa. so by reading this, you can be trained and having sensitivity regarding about the verses that you read. Jadi kedepannya nanti saudara akan bisa makan sendiri. And in the future, you can understand, you can take everything. Ya, ini yang normal saudara. This is normal. Ya, kalau bayi sampai umur 3 tahun, 4 tahun itu masih disuapi itu normal. Babies and also toddlers, if they are fat, it's normal. Kalau dia masih disuapi, But kesehatannya normal, pikirannya normal, semuanya normal, pertumbuhannya normal, if they are still fat, even they are normal, physically, mentally,
Dan sampai umur 20 dia masih disuapi. And until they are 20 years old and they are still being fed, Nah ini pertanyaan saudara. there's going to be a question. Ya, yang tidak normal ini anaknya atau orang tuanya, begitu, betul, betul kan? Who is not normal, the children or the parents? Masa umur 20 masih didulang terus gitu, tahu ya didulang ya, di apa itu bahasa Indonesia didulang itu, apa didulang itu apa Disulang. ya disuapi ya. So it's so normal for 20-year-old person being fed. Ya, jadi yang normal saudara bisa baca firman dan saudara bisa mendeteksi dengan pimpinan Roh Yahweh Elohim ini bicara apa. Being normal is you understand what you read and you can detect what you read through the guidance of the Holy Spirit. Nah, ini yang betul lack itu apa ya bahasa Inggrisnya? Kekurangan. Ya, terima kasih. Ya, kekurangan dari banyak orang-orang percaya. So sometimes there are many believers they are lacking of this. Karena kebudayaan Goyim itu nggak ada yang nuntun baca firman, itu nggak ada. Because the culture of the Goyim, nobody is guiding you when you read the Holy Book. Kebudayaan Goyim ini menuntun orang untuk tertawa saat dengar firman, itu banyak. But the culture of Goyim is to make you laugh when you listen to the sermon. Karena pembicaranya melucu gitu. Because ya. the speaker is being funny. Tahu ya? Melucu. So they are being funny in front of the congregants. Membuat sesuatu yang lucu dan menarik. Telling the funny story, interesting story to make you laugh. Tetapi fondasi kebenaran Dafar nggak pernah disentuh. But they never touch the foundation of the truth of the Dafar Elohim, the holy, the word of Elohim. Sehingga umatnya ini bingung semua, ini ngomong apa begitu loh kalau saat mereka baca firman. Therefore, the people, the congregants, they are confused when they read the book. Ya, seringkali jemaat itu seringkali dinina-bobokkan. Therefore, the congregation, they are being flattered. Ya, dinina-bobokkan, disuapi, nina-bobok, disuapi tanpa harus memahami. So they are being pampered and without understanding the words. Ya, jadi ini masalah besar di dalam daerah Goyim, orang-orang This is percaya. a big problem for the believers of the Goyim culture. Kalau saudara lihat kebudayaan Ibrani tidak demikian, saudara. But not for the culture of Hebrew. Ada fasenya mereka harus belajar firman word by word. There are phases in their life. Probably one of the phases they have to learn to read the the Holy Book verse by verse. Frasa demi frase, kata demi kata, mereka harus lihat itu semua. Phrases by phrases, they have to see that. Ya, seringkali orang-orang Goyim bertobatnya umur 40. Sometimes the Goyim people, they repent when they are 40 years old. Belum lagi kalau bertobatnya umur 50, 60. Probably even older, 50 years old or maybe 60 years old, and they repent. Ya, itu bahasa Jermannya itu otaknya sudah goyang semua, saudara, ceritanya, lecek semua ceritanya, begitu. Probably I would Saudara. say their brains are already shaking, Ya, nggak bisa nerima, saudara. and they cannot receive it Ya, fondasinya nggak ada. because there is no foundation. Ya, paling-paling dia bilang, ya kamu tahu Om ini sudah makan asam dan garam ya banyak sekali dari kehidupan Om dan Tante dulunya, seperti itu. Probably they just tell you that they have a lot of experiences through their lives because they are being older than you guys. Jadi yang di-sharingkan itu hanya asam dan garam, itu tok, saudara. Therefore, they only share about their experiences through their lives. Ya, nggak ada yang lain, saudara. Nothing else. Yang diublek-ublek lah masa lalu aja begitu. They just keep
talking about the past. Ya, nggak ada firman. There is no word of Elohim Karena memang hidupnya kosong. because their lives are empty. Tong kosong nyaring bunyinya, begitu. So saudara. the empty barrel sounds nothing. Tapi nggak masalah. Yang penting saudara sekarang punya kerinduan untuk belajar firman. Ini yang paling penting. But the most important thing that you have desired to learn the word of Elohim. Usia berapapun yang saudara sudah dapatkan sekarang dari Bapak Yahweh, It doesn't matter how old you are right now. minta kecepatan Just- pimpinan Roh Yahweh Elohim. Just ask the speed of the guidance of Holy Spirit. Iya. Dan saudara akan mendapatkan motor jet yang luar biasa untuk paham akan dasar Elohim. And you will be getting the understanding which is compared to the motor jet, which is remarkable and amazing. Iya, kita akan baca Yesaya. We'll be reading the book of Isaiah. Ya, pelan-pelan asal jalan tapi saudara paham. We'll be reading it slowly and you Saya can akan understand. bacakan dari terjemahan IMB. Ya, Indonesian Modern Bible. Ya. Sesungguhnya Tuhan Yahweh Sebaot, Yahweh semesta alam akan mengambil dari Yerusalem dan dari Yehuda seluruh persediaan roti dan persediaan air, juga perlindungan dan dukungan yang mereka andalkan. Silakan di-translate. Isaiah 3 verse 1. Verse 1. For behold, the Lord Yahweh of hosts takes away from Jerusalem and from Judah supply and support, the whole supply of bread and the whole supply of water. Para pahlawan dan ahli perang, para hakim, orang-orang yang bernubuat, peramal dan tua-tua. To the mighty man, the man of war, the judge, the prophet, the diviner, and the elder. Ya, yang ketiga dikatakan perwira dan orang-orang yang terpandang dan penasehat dan orang cerdik pandai serta orang yang fasih lidah. 3. The captain of 50, the honorable man, the counselor, the skilled craftsman, and the clever enchanter. Ya, ini firman Elohim datang kepada Yesaya. Nanti kita akan tahu kenapa Bapak Yahweh bertindak seperti ini. These words came to Isaiah from Father Yahweh. Kita lanjutkan dulu ayat 4. Dan aku Yahweh ya akan mengangkat anak-anak muda menjadi pemimpin-pemimpin mereka dan orang-orang lemah akan memerintah mereka. For I will give boys to be their princes and children shall rule over them. Ya. 5. Orang-orang akan saling menindas satu dengan yang lain, tetangga dengan tetangga lainnya. Anak-anak akan berlaku kurang ajar terhadap orang tua dan yang hina melawan yang terhormat. 5. The people will be oppressed, everyone by another and everyone by his neighbor. The child will behave himself proudly against the old man, and the base against the honorable. 6. Sebab seorang pria akan memegang saudara laki-lakinya di rumah ayahnya dan berkata, engkau memiliki jubah, jadilah pemimpin kami. Dan kiranya orang-orang yang gagal ini berada di bawah tanganmu. 6. Indeed, a man shall take hold of his brother in the house of his father, saying, you have clothing, you be our ruler, and let his ruin be under your hand. Pada hari itu ia akan menjawab dengan mengatakan, aku tidak ingin menjadi seorang tabib, karena di dalam rumahku tidak ada roti atau pakaian. Janganlah mengangkat aku menjadi pemimpin umat. 7. In that day he will cry out, saying, I will not be a healer, for in my house is neither bread nor clothing. You shall not make me ruler of the people. Ya, kalau sudah lihat, itu kondisi yang sangat mengerikan sekali di tatanan Israel. Tatanan. Government. If you see, this is a very terrible condition in the government of Israel at that time. Karena dikatakan bahwa Yahweh, dia akan mengambil dari Yerusalem dan Yudea hal-hal yang baik. Because Yahweh will take away everything good from Jerusalem and Judea. Dan kalau hal-hal yang baik diambil, maka
hal-hal yang kurang baik itu akan menguasainya. If Yahweh took the good things and the bad things will rule the country. Ya, terbukti di ayat yang keempat dikatakan bahwa akan mengangkat anak-anak muda menjadi pemimpin. As the verse 4 says, I will give boys to be their princes and children shall rule over them. Dan orang-orang lemah akan memerintah. And the people and the weak will be governing. Bukan orang-orang yang kuat, bukan orang-orang yang punya visioner, yang mempunyai visi yang bagus, mempunyai keahlian tertentu yang sangat berguna, tetapi orang-orang yang lemah yang akan menduduki pemerintahan-pemerintahan saat itu. Not the honorable will rule the nation, but the base will be ruling the nation. Sehingga Israel akan jadi lemah sekali. Therefore, Israel will become weak. Dan hasilnya mereka akan saling menindas. And as a result, they will oppress one another. Hukum akan mencair. The law will melt. Nah, ini istilah saudara, hukum kok mencair. This is only just an old saying. Ya, biasanya kan es yang mencair atau es krim yang mencair. Usually Begitu kan? ice melts. Ice Iya. cream melts. Jadi hukum itu tidak mempunyai fondasi yang kuat. Therefore, the law doesn't have the strong foundation. Sehingga mereka saling menindas. Therefore, they oppress one to another. Dikatakan anak-anak akan berlaku kurang ajar terhadap orang tua. And it says the child will behave himself proudly against the old man, Dan orang-orang yang hina melawan yang terhormat. and the base against the honorable. Ini suatu kondisi yang terbalik sekali. This is the opposite condition. Ya, yang terjadi di Israel. It was happening in Israel. Dan orang akan mencari pemimpin yang kuat di antara mereka saat itu. And they will be looking for the strong ruler among them that time. Tapi mereka pun berkata ayat yang ketujuh, ya, aku tidak punya apa-apa, aku tidak punya roti di rumah. As the verse 7 says, for in my house is neither bread nor clothing. Aku tidak punya pakaian di rumah. Jangan angkat aku jadi pemimpin kamu. I don't have any clothing. Don't make me ruler of the people. Itu kondisi yang terbalik. This is the opposite condition that time. Pemimpin-pemimpin seharusnya mempunyai kekuatan visi, kekuatan spiritual yang kuat. The ruler should have the strong vision and the good spirituality. Nah, sehingga mereka bisa menuntun rakyatnya ke arah yang benar. Therefore, the rulers could lead the people to the right path. Tapi Bapak Yahweh berkata, aku akan menggantikan itu semua dengan yang lemah. But Father said, I will take everything good and I will replace it with the bad thing. Nah, kalau kita lihat ayat yang ke-8 dikatakan, sebab Yerusalem telah tersandung dan Yehuda telah jatuh karena lidah mereka dan perbuatan mereka terhadap Yahweh, mereka menentang mata kemuliaannya. 8. For Jerusalem is ruined and Judah is fallen because their tongue and their doings are against Yahweh to provoke the eyes of his glory. Ayat 9 dikatakan, raut wajah mereka bersaksi tentang kejahatan mereka, dan mereka menyatakan dosanya seperti orang Sodom. Mereka tidak menyembunyikannya. Celakalah mereka, sebab mereka telah membawa kehancuran bagi mereka sendiri. 9. The look of their faces testify against them. They parade their sin like Sodom. They don't hide it. Woe to their soul, for they have brought disaster upon themselves. Jadi apa yang mau disampaikan Bapak Yahweh kepada Israel melalui Yesaya saat itu? Whatever Father Yahweh would like to convey through Isaiah that time about Israel, Israel, kamu sudah berbalik, ya, memalingkan wajahnya terhadap Yahweh. as Israel has turned his back toward Father Yahweh, Ya, dan kamu menentang kemuliaan Yahweh.
and they were against the glory of Yahweh. Kita tahu bahwa kitab Yesaya ini ada pada saat Raja, siapa aja ya saat itu ya? Raja Usia, Raja Yotam, Raja Ahaz, Raja Hizkia. As we know, in the time of Isaiah, they had the kings, few kings like Uzziah, Jotham, Ahaziah. Dan raja-raja ini tidak sepenuhnya punya hati seperti Raja Daud. And these kings, they didn't have the hearts as King David's heart. Ada praktek-praktek penyembahan berhala yang masih mereka izinkan. So there were the idol worshipping that time which were allowed. Dan seharusnya mereka bisa mempunyai hati seperti hati Raja Daud. Actually, they should have had and they could have had the heart of King David. Ya, akan tetapi kenyataannya mereka tidak mau melakukan. But as a matter of fact, they didn't want to do that. Dan sangat besar kemungkinan masih ada kumpulan-kumpulan yang menyembah berhala-berhala di Israel saat itu. Probably there was a big possibility there were multitude that time that worship the idols. Dan Bapak Yahya mengatakan seperti dosanya seperti orang Sodom. As Father stated, their sin like the Sodom people. Kalau Bapak Yahweh ngomong seperti itu, berarti kondisi saat itu ada yang namanya pelacuran bakti. If I ever stated that statement, it means that time there was the prostitution there. Oke, kita akan lihat istilah pelacuran bakti. So we'll be looking at the term of the prostitution. Itu ada di dalam 1 Raja-Raja 14 ayat 24. So it can be found in the book 1 King 14 verse 24. Coba kita baca. So we're going to read that verse. Bisa dibantu Pak Herwin. Bahasa Indonesia terlebih dahulu. 1 Raja-Raja 14 ayat 24. 24. Bahkan ada pelacuran bakti di negeri itu. Mereka melakukan segala kejijikan bangsa-bangsa yang telah diusir Yahweh dari hadapan Bani Israel. Iya. 24. And there were also Sodomites in the land. They did according to all the abominations of the nations which Yahweh drove out before the children of Israel. ILT 3 menggunakan istilah pelacuran kuil. Ya. So in the other translation they use the, Sedangkan bahasa Inggrisnya adalah sodomite. but in the English translation the word sodomite is used, not the prostitution. Bukan sekedar prostitusi, bukan. It's not just a prostitution there. Tapi yang lebih mendekati kalau pakai bahasa terjemahan barunya pelacuran bakti itu apa pelacuran bakti? Memangnya kerja bakti apa? Iya kan? Kayak RT RW suruh nyapu 17-an, ya ayo seluruh kampung kerja bakti begitu. Oh, kalau gitu ada hubungannya dengan pelacuran bakti. Oh, tidak demikian, Saudara. As we know, the term of prostitution is not the right term for this verse. Ya, pelacuran bukan istilah yang tepat. The prostitution is not the right term for this. ILT 3 mendekati yang tepat, yaitu pelacuran kuil. But the other translation also uses the translation of prostitution, but the prostitution is done in the shrine. Ya, jadi mereka ada tempel, ada kuil They have the shrine or temple untuk penyembahan berhala. to worship the idols. Dan seperti yang pernah saya jelaskan, mereka sebelum menyembah kepada berhala di kuil itu, As I told before they did the worshiping in the shrine or in their temples, mereka mengadakan hubungan seks dengan
orang-orang yang disediakan di sana. They had sexual encounter for the people were there. Yang disediakan itu bukan cuma perempuan saja. The people who were provided, the prostitutes, they were not only just women. Juga disediakan laki-laki dengan dengan ini, saudara, apa itu namanya? Saudara Datang tahu, juga ya? saudara tahu bandeng yang bisa dimakan tulangnya itu apa ya namanya ya? Bandeng apa ya? Bandeng presto. Bandeng presto. Iya, jadi ada laki-laki tulang presto, itu ada di situ, ngerti maksudnya? Laki-laki tulang lembut, tulangnya presto, saudara, ya. Jadi kalau berjalan tuh gemulai-gemulai, itu kan tulang presto, saudara, ya kan? Also Bantu dong, there, Pak. also they had the men who were feminine and they were like transvestite. Iya kan, itu kan tulangnya bukan tulang sapi begitu yang kuat, kan enggak, itu kan tulang presto, saudara, lemah, lembut, gemulai. Because gitu. they sway when they walk. Iya, jadi itu juga disediakan, saudara. And also that kind of, they were also provided. Ya, jadi setelah mereka melakukan hubungan dengan entah mau pilih yang mana, After they had the sexual encounter, ya mereka setelah itu baru menyembah dewa-dewa ditemani dengan pasangannya masing-masing. and then they started worshiping the idols accompanied by their partners. Ya, jadi kira-kira saudara bisa memahami seperti itu. So you can just imagine the picture is sort of like what I am telling you. Karena itu dalam bahasa Inggrisnya dengan menggunakan kata sodomite. Therefore, the English translation uses the sodomite term. Lebih dari prostitusi. It's more than prostitution. Kalau prostitusi cuma laki dan perempuan begitu The aja. prostitution is between men and women. Ya, kalau sodomite itu berarti tulang kuat dan tulang presto. But not for the sodomites. It's different. Ya, It's for both same sex. ya, tulang kuat dan tulang presto jadi sandwich. Nah, itu dia. Itu sodomite. That's why it's called sodomite. Ya, jadi itulah cara penyembahan berhala saat itu. That's the way of their idol worshipping that Yang time. mengikut sertakan sodomite tadi, saudara. Also the sodomite people there. Karena itu di dalam kitab kitab Brit Hadasa, kitab Perjanjian Baru, In the book of New Testament of Brit Hadasa, Rasul Paul mengatakan tubuhmu adalah bait Elohim. as Paul stated, your body is the temple of Elohim. Kamu tidak bisa menyerahkan tubuhmu untuk melakukan perzinahan. And you cannot give your body to commit adultery. Ya, sangat jelas sekali. It's very clear. Ruah Yahweh Elohim menempati rumah, yaitu tubuh kita ini. As we know, the Holy Spirit is dwelling in our body, which is the temple of Elohim. Kondisi Israel terus berlangsung pada saat zaman Yesaya. And the condition of Israel at that time was going on until the time of Isaiah. Karena itu di dalam Yesaya pasal yang ketiga tadi kita lihat dosa Sodom ada di sana. As we know from the Isaiah 3, the sin of Sodom was there. Ya, dikatakan raut wajah mereka bersaksi tentang kejahatan mereka. As verse 9 says, the look of their faces testify against them. Raut wajah bersaksi, saudara. And their faces testify, Bukan lidah yang bersaksi, tidak. not their tongue. Ya, tetapi raut wajah itu bisa menyatakan apa yang menjadi isi hati orang itu. And the look of their faces can tell whatever their heart, whatever is in their heart. Karena ada lagunya, lidah tidak bertulang, bukan? As we know, the tongue doesn't have any bone. Jadi bisa gorengan, tahu gorengan?
Gorengan tahu? Kalau saudara goreng kan diwolak-walik gitu kan, ya kan? Betul kan? Ya kan? Kalau saudara menggoreng kan dibolak-balik, ya kan supaya dua sisinya matang kan? Ya itu. Lidah tak bertulang tuh gorengan, jadi bisa molak-malik, saudara. As we Begitu. know, because the tongue doesn't have the bones, so the tongue can flip up and down, up and down. Tetapi bahasa tubuh tidak bisa ditipu. But the body language you cannot be lying about your body language. Hari ini ada satu teknologi Right now there is a technology untuk bisa menentukan orang ini berbohong atau tidak. Tahu ya teknologinya. to let us know if this person is lying or not. Dipasangin sensor, kemudian ditanyain pertanyaan. And they are placed by sensors and they are being asked questions. Saat dia jujur, When they are being honest, sensornya bisa ke arah positif. the sensor will indicate the positive. Karena sensor itu melihat dari raut wajah, gerak tubuh dan sebagainya. Because the sensor looks on your facial expression and your body language. Tapi kalau dia berbohong, dia langsung ketahuan, saudara. But if that person is lying, so the machine, the sensor will detect that and they will know it. Walaupun mulutnya ngomong nggak bohong. Even the mouth lies. Ya, jadi Even the mouth doesn't lie. bahasa tubuh ya itu tidak bisa berbohong. saudara. Therefore, the body language cannot lie. Ya, lie detector. Ya, So it's the lie itu, detector. alatnya seperti That's itu. the machine. It's called the lie detector. Ya, dikatakan di dalam ayat 9, celakalah mereka sebab mereka telah membawa kehancuran bagi diri mereka sendiri. As verse 9 says, woe to their soul, for they have brought disaster upon themselves. Israel sudah diberi Torah sama Bapak Yahweh. Israel, they were given Torah by Father Yahweh. Israel sudah diberi cara menyembah Bapak Yahweh. Israel was given the way to worship Father Yahweh. Tetapi Israel membelakangi Yahweh. But Israel turned back to Father Yahweh. Karena itulah mereka membawa kehancuran bagi diri mereka sendiri. Therefore, they brought disaster upon themselves. Ayat 10 dikatakan, katakanlah kepada orang benar bahwa mereka akan berbahagia karena mereka akan menikmati buah dari perbuatan mereka. 10. Tell the righteous good, for they shall eat the fruit of their deeds. Celakalah, ayat 11, celakalah orang fasik karena upah dari perbuatan tangannya akan diberikan kepadanya. 11. Woe to the wicked, disaster is upon them, for the deeds of his hands will be paid back to him. Ini sangat luar biasa. This is very extraordinary. Hati-hati dengan langkah-langkah hidup kita semua. You have to be careful with the steps that you take in your life. Siapa yang menabur baik akan mendapat kebaikan. Whoever sows the good thing will reap the good thing. Tapi dikatakan orang yang fasik akan menerima upahnya. But it says the wicked will get his prize. Siapa yang menabur jahat akan menuai jahat juga. Whoever sows bad thing, they also will reap bad things. Israel menabur kejahatan And Israel sowed the wickedness, dan mereka menuai badai kehancuran. and they reap the destruction. Jadi kita bisa ambil makna spiritualnya. Therefore, we can take the spiritual meaning of this. Dikatakan orang benar akan berbahagia. It says the righteous will be happy, Karena will be mereka blessed, karena mereka akan menikmati buah dari perbuatan mereka. because they shall eat the fruit of their deeds. Kalau hidup saudara dan saya menabur dalam kebenaran dan kebaikan terus, If we keep sowing in goodness and righteousness, ini sistemnya Bapak Yahweh. and this constitutes a system of Father Yahweh, Malaikat-malaikat Bapak Yahweh akan bertindak sesuai dengan apa yang saudara tabur. and the angels of Father Yahweh will do whatever you sow. Dan tiba-tiba saudara akan merasakan buah dari perbuatan saudara. And you can get the result from what you're doing. Akan tetapi kalau orang itu menabur jahat terus,
if the person sows in a wickedness, ya dia akan menuai kejahatan itu so he will reap his wickedness dari apa yang dia tabur. for whatever like he has sown. Saya pernah ke sebuah toko dan kasirnya itu sepet banget pelayanannya, saudara. One time I went to a store, but the cashier was not really giving me a good service. Saya sudah bisa menduga kira-kira toko itu bakal ramai atau sepi, gitu aja. I could tell if the store will be busy or not. Ya jelas, ya akan menurun income-nya. And of course, the store will not be busy because nobody will go there and the income will be going down. Karena pemilik perusahaan itu meng-hire orang yang tidak menyenangkan. Because the owner of the store had hired the unpleasant person to Tapi be kalau the saudara employee. mempunyai attitude yang menyenangkan, But you have a pleasant attitude, maka kebaikan itu akan datang. and therefore the righteousness will come. Tapi ingat, saudara juga harus penuh dan dipimpin oleh Ruah Yahweh Elohim. But remember, you have to be filled and guided by the Holy Spirit. Supaya saudara tidak dikelabuhi orang-orang yang licik. Therefore, you are not being deceived by the wicked people. Karena kebaikan itu bisa mendatangkan magnet untuk orang-orang, wah ini bisa dimanfaatkan. Itu dia. Because sometimes people can take advantage of you for being nice, for being good to other people. Jadi saudara juga harus hati-hati. Therefore, you have to be careful. Ya. Kemudian ayat 12, adapun umatku yang menjadi penguasanya adalah anak-anak dan wanita-wanita memerintah atasnya. Ya umatku, pemimpinmu adalah penyesat dan telah menghancurkan jalan yang kau tempuh. Verse 12. As for my people, children are the oppressors, and women rule over them. My people, those who lead you, cause you to err, Perhatikan, and destroy the way of your paths. perhatikan saja sejarah Israel. Israel tidak tambah jadi baik, tapi lama-lama tambah hancur. As we know, the history of Israel is not getting better, but it's getting really worse. Kalimat ini adalah kalimat idioms. This sentence is an idiom. Ungkapan saja. It's only something like Yeah. metaphorical Metafora. sentence. Anak-anak wanita jadi pemimpin-pemimpin, walaupun nggak ada raja wanita. Because there is no the women as the king, of course. Tapi ada satu raja wanita di Israel. But there is a queen in Israel. Siapa namanya? Bukan tuh ratu. Siapa raja Israel perempuan? Who is the female leader, or we can say the female king in Israel? Ayo, siapa? Atalia. Ya, terima kasih. Atalia. Her name was Atalia. Deborah itu mah bukan raja, dia hakim-hakim. Atalia, Atalia was the first female king. ya. Oke, kalau belum baca berarti kurang teliti, baca lagi. So if you haven't read it, you can read that verse. Tapi dikatakan Israel dipimpin oleh orang-orang yang lemah spiritualnya, itu maksudnya. And actually, Israel was being led by the people who had really weak spirituality. Ayat 13 dikatakan Yahweh berdiri untuk berjuang dan berdiri untuk mengadili umatnya. 13, Yahweh stands up to contend and stands to judge the people. 14, Yahweh akan bertindak sebagai hakim atas para tua-tua umatnya dan para pemimpin mereka. Karena kamu telah membakar kebun anggur dan barang rampasan dari orang-orang miskin ada di dalam rumahmu. 14, Yahweh will enter into judgment with the elders of his people and their leaders. It is you who have eaten up the vineyard, the plunder of the poor is in your houses. Ya, 15, apa maksudmu sehingga kamu meremukkan umatku dan kamu menindas orang miskin? Firman Tuhan Yahweh Sebaot, Yahweh semesta alam. 15, what do you mean that you crush my people and grind the face of the poor, says the Lord Yahweh of hosts. Ya, ini teguran daripada Bapak Yahweh. This is the reprimand from Father Yahweh. Ya, ini ada pertanyaan, Isabel itu
raja atau bukan? Bukan, dia bukan raja. Rajanya Ahab. Dia itu permaisurinya, ya. Jadi dia bukan raja Israel, Isabel. Oke, ayat 16. Dikatakan Yahweh berfirman, oleh karena putri-putri Sion telah menjadi sombong. Ia berjalan dengan leher ditegakkan dan mata berkerlingan. Ia berjalan berlenggak-lenggok dengan bergemerincing kakinya. 16. Moreover, Yahweh said, because the daughters of Zion are haughty and walk with outstretched necks and flirting eyes, walking to trip as they go, jingling ornaments on their feet. 17. Oleh karena itu Tuhan akan menimpakan kudis pada kepala putri-putri Sion dan Yahweh akan menyingkapkan aurat mereka. 17. Therefore the Lord brings sores on the crown of the head of the women of Zion, and the Lord will make their scalps bald. Pada hari itu 18 ya, pada hari itu Tuhan akan mengambil perhiasan gelang-gelang kaki dan ikat kepala serta kalung-kalung. 18. And in that day the Lord will take away the beauty of their anklets, the headbands, the crescent necklaces. 19. Anting-anting, gelang-gelang dan kerudung-kerudung. 19. The earrings, the bracelets, the veils. 20. Hiasan-hiasan kepala dan gelang-gelang kaki, ikatan-ikatan dan ikat-ikat pinggang dan botol-botol minyak wangi dan jimat-jimat. 20. The headdresses, the ankle chains, the sashes, the perfume bottles, the charms. 21. Cincin-cincin serta perhiasan anting-anting hidung. 21. The signet rings, the nose rings. 22. Pakaian-pakaian pesta dan jubah-jubah dan baju-baju mantel dan tas. 22. The fine robes, the capes, the cloaks, the purses. 23. Cermin-cermin dan baju dari linen yang halus dan serban-serban serta kerudung-kerudung. 23. The hand mirrors, the fine linen garments, the tiaras, and the shawls. 24. Dan sebagai pengganti dari wewangian yang harum akan ada bau busuk di sana, dan pengganti dari ikat pinggang seutas tali, dan pengganti dari rambut yang tertata-tapi kebotakan, dan pengganti jubah yang mahal, kain kabung menggantikan kecantikan luka bakar. 24. It shall happen that instead of sweet spices there shall be rottenness, instead of a belt, a robe, instead of well-set hair, baldness, instead of a robe, a wearing of sackcloth, and branding instead of beauty. 25. Orang-orangmu akan mati oleh pedang, dan pahlawanmu jatuh dalam perang. 25. Your man shall fall by the sword, and your mighty in the war. 26. Gerbang Sion akan berkabung meratap dan berkabung, dengan bertelanjang ia akan duduk di tanah. 26. Her gate shall lament and mourn, and she shall be desolate and sit on the ground. Lanjutkan Yesaya 4 ayat 1. Pada hari itu 7 wanita akan memegang satu pria dengan berkata, kami akan menanggung makanan dan mengenakan pakaian kami sendiri. Hanya biarlah namamu disebut, di atas nama kami ambillah aib kami. Isaiah 4 verse 1. 7 women shall take hold of one man in that day, saying, we will eat our own bread and wear our own clothing. Only let us be called by your name. Take away our reproach. Kira-kira saudara memahami nggak apa yang dikatakan Bapak Yahweh? Do you understand what it is, what it means? Rada sulit ya? Rada sulit ya? Baik, saya kasih tahu rahasianya. I will give you the secret about this verse. Kondisi ini adalah kondisi yang Bapak Yahweh berikan karena Israel meninggalkan Yahweh. This condition happened because Israel had abandoned for the Yahweh. Ya. Itu dari Yesaya 3 ayat 1. This is from the book Isaiah 3 verse 1. Titik akhirnya itu ada di Yesaya 4 ayat 1. And the last point is found in the Isaiah 4 verse 1. Saudara sering terkecoh dengan fatsal. Sometimes you get perplexed by the chapters. Oh, Fatsal 3 selesai. Fatsal 4 itu berarti cerita baru. Selalu berpikir begitu, bukan? Probably when you have read chapter 3 and you think that chapter 4 will be a new story. Bisa jadi seperti itu, tetapi tidak selalu. It could be that way, but it's not all the time. Kalau saudara perhatikan Fatsal 3,
itu endingnya seharusnya pasal 4 ayat 1. If you take heed of the chapter 3, the ending of the chapter should have been in the chapter 4, verse 1. Ya. Dan pasal 4 ayat 2 itu kisah baru lagi, saudara. Sebetulnya And begitu. for the chapter 4, verse 2 will be a new story. Tak tunjukin ya. Buka Yesaya 4 ayat 2. Itu nanti ceritanya udah beda, saudara. As you Silakan. know, the Isaiah chapter 4, verse 2 is going to be a different story. Ya, perhatikan. Yesaya 4 ayat 2. Pada hari itu, tunas Yahweh akan menjadi mulia indah. Ya, menjadi indah dan mulia. Dan hasil tanah akan menjadi kebanggaan dan keindahan bagi orang-orang Israel yang terluput. Isaiah 4, verse 2. In that day, Yahweh's branch will be beautiful and glorious, and the fruit of the land will be the beauty and glory of the survivors of Israel. Kondisi ayat 2 itu berbalik daripada kondisi ayat 1 pasal 4. So the verse 2 is the opposite way with the verse 1. Jadi seharusnya pasal 3 itu endingnya, akhirnya adalah pasal 4 ayat 1. Actually, the chapter 3 should have been ended by the Isaiah chapter 4, verse 1. Dan pasal 4 ayat 2 itu chapter baru sebetulnya. And the Isaiah chapter 4, verse 2 is going to be a new chapter, a new story. Masuk dalam story yang baru. So it will be a new story. Kisah yang baru. It's a new story. Ya. Nah, ini yang sering membingungkan umat Yahweh. And this makes the people confused. Ya, kalau kita lihat ya dari pasal 3 dan pasal 4 ayat 1 ini, itu kondisi Israel kira-kira dari kapan sampai kapan? Dari pasal ayat berapa Pak? Oke. Yesaya 3 sampai 4 ayat 1 itu kondisi Israel dari kapan sampai kapan? If you see from the chapter 3 to chapter 4, verse 1, what kind of condition Israel had that time? Dari kapan sampai kapan? And what was the period of time from when? Dari kapan? From when? Ini kita bicara soal Israel. So we are talking about Israel. Kita tahu Israel jatuh dalam penyembahan berhala. We know that Israel fell into the idol worshipping. Ya, Sister Maya bilang dari Salomo, tapi tanda tanya. Jadi saya harapkan tanda tanyanya dihilangin. Situ jawabannya dari Salomo saat kejatuhan Salomo. Actually, it started from the fall of Solomon. Ya, startnya ada di sana, saudara. So it started from him. Karena Salomo kebanyakan ternak istri. Itu dia Because problem. Solomon had many wives. Punya peternakan istri Salomo. And he had a lot of wives, a lot of Iya. concubines as Nggak well. tanggung-tanggung 1000. And the total was 1,000 women. Iya kan, itu kan satu kecamatan, saudara, istrinya And tok. Saudara. this could be like a village. Iya kan? 1000 itu berarti ketemu kembali posisi pertama 3 tahun sekali, saudara. If someone wanted to see the first wife, so he had to wait 3 hours. I mean, three years to go back to her. Not 3 hours, 3 years. 3 years. 3 tahun baru ketemu lagi, saudara. And he had to go back and he had to wait for 3 years to see her, I mean, his first wife. Iya, itu kalau ingat, saudara. If he remembered. Iya kan, kalau ingat. Kalau nggak ingat ya sudah hilang begitu kan. Sekali ketemu selesai, begitu kan. Ya, itu startnya dari sana, saudara. So it started from there. Start keruntuhan Israel itu dari Salomo. So the starting of the downfall of Israel was from Solomon. Nah, pasal 3 dan pasal 4 ayat 1 ini sampai kapan? Sampai kapan? And what about the verse 1 until 3 and when did it last? Titik pertamanya di Salomo, betul. First it started from Solomon, Titik akhirnya di mana? and when did it end? Di mana? Where did it end?
Di mana? Raja Yehuda, Pak. Di mana, Raja Tuhan. Bro Adi? Raja-raja Yehuda, Pak. Raja-raja Yehuda. Oke, terima kasih jawabannya. Ada lagi? Mau coba? Any other? Sampai di mana? Any other answer? Titik akhirnya sampai di mana? And where was the last point? Tadi betul. Titik awal ada yang nggak, Bang? Sampai Bait suci hancur. anti Hamasya, Pak. Titik akhirnya. Sampai masa 666. It's going to be until the time of 666. Dari mana kita bisa tahu? How do we know? Perhatikan Fatsal 4 ayat 2. Take heed of chapter 4 verse 2. Hari itu tunas Yahweh akan menjadi indah dan mulia. In that day, Yahweh's branch will be beautiful and glorious. Dan hasil tanah akan menjadi kebanggaan dan keindahan. And the fruit of the land will be the beauty and glory. Hari ini hasil tanah sudah keindahan, menjadi keindahan. Is it happening right now? Dimakan hama ya pasti, saudara. Betul kan? It doesn't happen yet. Ya kan? Kapan ini terjadinya? When will this happen? Ayat 2 ini bicara yaitu kerajaan 1000 tahun. Verse 2 is referring to the millennial reign. Dikatakan kebanggaan dan keindahan bagi orang-orang Israel yang terluput. It says, the fruit of the land will be the beauty and glory of the survivors of Israel. Saya yakin saudara sudah tahu, kita sudah tahu berapa yang terluput. As we know, how many are the survivors Berapa yang are? terluput? 144.000 dari 12 suku Israel. There are 144,000 people of Israel. Pinter lulus semua. 144.000 144 people. itu orang-orang Israel yang terluput. Those are the Israelites Ayat who 2 are ini, survivors. ayat 2 ini belum digenapi. And this verse 2 hasn't been fulfilled yet. belum digenapi. It hasn't been fulfilled yet. Saudara bisa merasakan ayat bagaimana feelingnya membaca ayat ini? Bisa Can you merasakan. sense, can you feel when you read this verse 2? Oh, ini ternyata untuk Yerusalem, kerajaan 1000 tahun, mohon maaf. Ini untuk kerajaan 1000 tahun. As we know, this is talking about the one millennial kingdom. Ciri-cirinya, tunas Yahweh menjadi indah dan mulia. So it says the branch of Yahweh will be beautiful and glorious. Siapa tunas Yahweh? And who is the branch of Yahweh? Who Yaitu is Yesua Hamasyah di dalam tubuh kemuliaan. the Lord's branch is Yeshua Messiah in his glorious body. Yang turun bersama Yosef Roy. So he will come down with Henoch Rudy. Ngomong sendiri-sendiri kalau mau masuk golongan itu. If you want to be that category, you can say, you can mention your indah name. dan mulia. And Yahweh's branch will be Karena beautiful and pakai glorious. tubuh kemuliaan. Because the glorious body. Iya kan? Ini bicara mengenai pemerintahan Yesua. This is talking about the government of Yeshua. Hari ini Yesua sudah memerintah? Is Yeshua governing right now, today? Belum sepenuhnya. Not in a full capacity. Bukan berarti tidak memerintah. It doesn't mean that he is not going to be governing, Yesua adalah Elohim itu sendiri. because Yeshua is Elohim. Dia memerintah. So he governs. Tapi hari ini setan masih belum dibelenggu. But Satan is still free and he hasn't been bound yet. Tapi dikatakan hari itu. But it says in that day, Ya, saudara pasti sudah merasakan hari apa itu. and you probably already know what day it is. Yaitu hari saat kedatangannya yang kedua. So the day is the second coming of Yeshua. Gambarnya itu saudara bisa lihat di belakangnya Ibu Deborah Lili. Itu gambarnya. So you can see the image on the screen over there from Ibu Deborah Lilik, the background that she has right now. Naik kuda Yesua, betul? Yeshua is riding a horse. Itu salah satunya ada foto saya ada di situ, sudah. And probably I'm going to be there as well. Ya sudah ada di situ, sudah dilukis sama Bapak Yahweh.
Ya. Ini yang pertama. Yang kedua, hasil tanah akan menjadi kebanggaan. And the second, and the fruit of the land will be the beauty and glory. Berarti tebus apa ini? Ini yobel tanah, betul kan? So I will Saudara say ngerti? this is the redemption of the land. Saudara pasti ngerti kalau saya ngomong yobel tanah, saudara pasti sudah ngerti. So you understand when I say Yobel, Jubilee, redemption. Kalau saudara ngerti berarti saudara pendatang baru, begitu aja. If tempatnya. you don't understand, probably you are a newcomer. Ya, mesti banyak belajar And you have to learn a lot more. supaya dapat S7. Therefore, you can pass the exam. Ya, supaya dapat S7. Ya, hasil tanah menjadi kebanggaan. As it says, the land, the fruit of the land will be the beauty and glory. Ini tidak lain adalah kerajaan 1000 tahun. And this is talking about the millennial reign. Dan kemudian itu ciri yang kedua. Ciri yang ketiga, And the second one, the third one, bagi orang-orang Israel yang terluput. for the survivors of Israel. Hari ini ada yang luput. Is there any survivor right now? Ada yang luput hari ini. Is there any survivor of Israel right Loh, now? hari ini sudah ada yang luput. Hari ini orang Israel sudah ada yang terluput. Is there any survivor of No, Israel is there. right now? Jangan pakai is, itu pertanyaan. There is. Hari ini, today, Today, hari ini sudah ada orang Israel yang terluput. there are survivors of Israel. Tapi terluput dari Holocaust. But they are survivors of the Holocaust. Ya. Tapi hari ini belum ada yang namanya hasil tanah menjadi kebanggaan. But for the verse 2, which says the land will be the beauty and the glory, Oh, hasn't iya. happened yet. Hasil Israel sangat membanggakan. Yes, hasilnya luar biasa tanah Israel. As we Membanggakan. know, the land of Israel is very remarkable. Tapi bagian pertama, tunas Yahweh menjadi mulia dan indah, itu belum terjadi. But for the verse 2 says, Yahweh's branch will be beautiful and glorious, that statement hasn't happened yet. Jadi ayat 2 ini bukan bicara untuk hari ini. Therefore, the verse 2 is not talking about today, about right now. Ayat 2 ini berbicara untuk kerajaan 1000 tahun yang sebentar lagi akan terjadi. Verse 2 is referring to the middle kingdom which is imminent. Saya bisa lihat. Can you see that? Nah, kita kembali ke pasal 3. So we're going back to chapter 3. Di pasal 3 ada kalimat yaitu yang mulai ayat yang ke-16 ke bawah. Starting from verse 16. Ya. Yahweh berfirman, oleh karena putri-putri Sion telah menjadi sombong. 16. Moreover, Yahweh said, because the daughters of Zion are haughty. Tadi kita udah baca kan? We have read that one, have we? Iya. Ia We have berjalan dengan leher tegak, mata berkeliling, ya. Walk with outstretched necks and flirting eyes, Ia berjalan berlenggak-lenggok walking to trip as they go, dan bergemerincing gelang kakinya. jingling ornaments on their feet. Ya, ini bahasa Pakistannya itu megal-megol, gitu loh, saudara ngerti? So Jalan it means megal-megol. they are swaying when they walk. Sulit, kalau bahasa saudara bukan dari Pakistan sulit untuk mengerti ini. Megal-megol itu apa ya? Ya inilah modelnya seperti ini. Ya, nah saya mau tanya, mulai ayat 16 sampai pasal 4 ayat 1, mulai ayat 16, Starting from the verse 16 to ya, sampai ayat 4 ayat pasal 4 ayat 1. to chapter 4 verse 1. Ini bicara Israel kapan masanya? When does the period of time refer to? Kapan? When? Kapan masanya? When will be the time? Ya, pasal 16. Chapter 3 verse 16
through, Ayat 2 chapter 4 verse 1. Ya, ini bicara sejak kemerdekaan Israel 1948. This is talking from the independence of the Israel nation in 1948 sampai hari ini. until today. Ya kan, Israel kan sekarang megal-megol. Kalau jalan kan berlenggak-lenggok. Right now we can say that Israel, when they walk to trip as they go, as the verse 2 says. Iya kan? Ayo, siapa berani ngelawan Israel hari ini? Who can be against Israel right now? Tak bom kamu, ya kan? Ya gitu kan? So you will be destroyed. Betul kan? Siapa yang berani? Who will dare to be against Israel? Putri Sion telah menjadi sombong. The daughters of Zion are haughty. Ingat loh, bukan berarti saya menentang Israel loh, enggak loh. Remember, I'm not saying that I am against Israel. Israel sekarang sedang naik daun. Because right now Israel is on top position. Ya, bukan daunnya naik, ya, atau daunnya dinaiki, bukan. Tapi dia sedang betul-betul di atas angin sekarang. Because right now he is on top. Saya ingat Israel is on top. Saya ingat mimpi saya barusan. So I remember my dream. Saya mimpi ketemu dengan presidennya di tempat saya ini 2 kali, saudara. So my dream that I met my president 2 times. I met him 2 times in my dream. Ya, saya nggak cerita yang pertama supaya saudara nggak bingung. I'm not be talking about the first meeting with him, Saya cerita yang kedua saja. but the second meeting with him. Untungnya saya cerita sama ibu ada Safangfang. And I told my wife about this. Ya, dan kemudian saya lupa, dia yang ngingetin saya, saudara. I forgot about the dream, but he reminded me. She reminded me. Karena dia bilang bagiin aja di teman-teman semua supaya tahu begitu. She told me to share my dream. Jadi mimpi saya gini, saya ketemu dengan sosok ini, saudara. So in my dream, I met this person. Saya ketemu saat itu saya ada cuman bertiga. That time there were only 3 people, including me. Ya, jadi saya termasuk lingkaran dalamnya dia. So I am like his. Inner circle-nya dia. Yeah, I was the inner circle of him. Dan kemudian dia saat pergi ke satu tempat, When he went to somewhere, saya ngikutin dari belakang. I just followed him from his back. Dan setelah saya masuk ke ruangan itu, ruang ditutup. Jadi saya termasuk inner circle-nya dia. When I went to the room, the door was closed and I was being his inner circle. Nah, saya lihat saat itu saya sedang bicara dengan dia. That time I was talking with him. Dan kemudian kira-kira modelnya seperti saya ada di pelabuhan begitu. But it seems like I was in a harbor. Saya lihat pesawat terbang itu turun dan jadi kapal perang. I saw an airplane became the fighting jet. No, kapal perang. Kapal perang bahasa Inggrisnya apa? Tolong dibantu. Warship. The warship. And became the warship. Dan saat itu saya lihat peralatan-peralatan tempur yang hebat-hebat itu lewat di sana. And also all those weapons there. Dan sosok ini berkata sama kita orang. And this person said to me, Ya, this person, sosok ini berkata sama kita akan menyerang satu negara. and he said, we will attack a nation. Tiba-tiba saya diperlihatkan satu kota yang cukup megah. I was shown a city which was pretty beautiful. Dan kota itu ada kayak parking space gitu ya, yang meningkat begitu, tempat parkir begitu, banyak mobil-mobil mewah dan peralatan tempur juga ada di sana. And the city had the building structure for parking. Ya, dirudal
dari negara sosok itu. Di rudal, ya di rudal, di negara tempat kita berpijak, pakai bahasa yang saya katakan aja. So it was attacked by the missile Ya, tempat saya berpijak. where I was at. Ya, yang di sini. Here. Ya. Jadi itu dikirimin rudal. So the missiles were fired Hancur kotanya. and the city was destroyed. Ya, diperlihatkan seperti itu. And I was shown that picture. Jadi saya kembali lagi. Orang itu kan lagi meeting sama kita. So that person had a meeting with us. Ya, dan dia bilang, saya akan menyerang satu negara. And he said, I will attack a nation. Saya tahu negara apa yang diserang? You know Iran? what country? Yang diserang adalah Konoha. So the country is, Konoha. yes, or in the other, I mean, we can use the Konoha term. Ya. Yang diserang itu Konoha, saudara. And that country is going to be attacked. Dan saya lihat rudal itu jatuh. And I saw the missile was fired to that country. Kota itu runtuh, saudara. And the city collapsed. Ya. Well, saudara nggak usah risau mengenai mimpi ini. You don't have to be bothered by that dream. Ya. Nanti kita tunggu saja apa yang terjadi. Saudara nggak usah risau. We just wait what's going to happen. Ya, So saya you don't tidak- have to be troubled. Saya tidak menubuatkan mengenai Konoha, tidak. So I didn't mean to prophesy about that country. Tapi saya hanya sharing, saya dapat mimpi seperti itu. Because I only shared my dream. Saya ini orangnya jarang ngimpi, saudara. As you know, I don't dream a lot. Ya, dan kalau mimpi, kalau ingat, ya wes hati-hati gitu aja, saudara. If I remember my dream, it means that I have to be careful. Ya, so itulah yang terjadi, saudara. That will happen. Saya nggak tahu apa yang bakal terjadi di Konoha. I don't know what's going to happen in that country. Yang saya harapkan terjadi banyak pertobatan, percaya Bapak Yahweh dan harpazo. Udah itu aja. Well, I'm hoping there will be a little repentances and they will believe in Father Yahweh. Ya, paling tidak saya sudah sharing, itulah yang kira-kira saya dapatkan. At least that I have shared that what I got. Ya, ya, siapa tahu ini bicara mengenai, ya penghakiman untuk Konoha, siapa tahu. Probably this is talking about the judgment to that country. Ya, siapa tahu. Who knows? Jadi, ya untuk saudara dan saya bergantung sama Bapak Yahweh dan ikut harpazo aja dah. For us, for you and I, we just depend on Father Yahweh and will be taken up at Harpazo. Oke, kita kembali ke firman. We are going back to the word. Ya, jadi Yesaya pasal 3 ayat 16 ini Therefore, bicara mengenai Israel hari ini. this verse 16 is talking about today, about Israel today. Dan akan terjadi pada saat masa 666, That will happen yaitu mulai dari ayat yang ke-17 in the time of 666, and it starts from the verse 17 sampai pasal 4 ayat 1. until chapter 4 verse 1. Dikatakan ya, ini cirinya ya. Saya kasih tahu. Ayat 18. Ya, dikatakan pada hari itu Tuhan akan mengambil perhiasan gelang-gelang kaki dan ikat kepala serta kalung. 18. In that day, Yahweh will take away the beauty of the anklets, the headbands, the crescent necklaces. Kalau saudara baca terus anting-anting, perhiasan-perhiasan sampai ya ayat yang ke-24. If you keep reading until the verse 24, Itu adalah daftar kekayaan. that is the index of the riches. Dikatakan cermin-cermin, baju linen yang halus, kerudung-kerudung, wangi-wangian, itu akan dibinasakan. It says
the headdresses, the ankle chains, the sashes, and so on, they will be destroyed. Saudara bisa lihat, ya. Dan kemudian ayat 25, orang-orangmu akan mati oleh pedang. And verse 25, your men shall fall by the sword and your mighty in the war. Bahkan ayat 26, gerbang Sion akan meratap dan berkabung. And 26, her gates shall lament and mourn. Siapa yang membinasakan Israel? Who will destroy Israel? Siapa yang membinasakan Who Israel? destroys Israel? Anti-Amasia, Pak. Jawabannya ada di Wahyu 12 ayat yang ke-6. The answer is in the book of Revelation 12, verse 6. Dan wanita itu pun melarikan diri ke padang gurun, ke tempat yang telah disiapkan Elohim, agar di sana ia dapat terpelihara selama 1260 hari. Revelation 12, verse 6. The woman fled into the wilderness where she has a place prepared by God that there they may nourish her 1,260 days. Saya pernah mengajari saudara mengenai Wahyu 12. I have given you the lesson, the teaching of this, Revelation 12, verse Buka 6. lagi pengajaran itu. You can listen to that teaching again. Wanita ini bicara mengenai Israel. And the woman is referring to Israel. Tapi pengajar-pengajar Kristen mengatakan ini adalah orang-orang Kristen. But the other teaching from Christian people, they say the woman refers to the Christian people. Yang akan dirapture karena dikasih 2 sayap burung nasar. And they said they will be taken at rapture because they are given the wings of the eagles. Bukan. Itu bukan orang Kristen yang di rapture. Bukan. This verse 6 doesn't refer to the Christian people who will be taken at rapture. Perempuan ini bicara mengenai Israel. Itu jelas sekali. But the woman is talking about Israel. Siapa yang melawan Israel? Whoever is against Israel, Yaitu ayat yang ketiga Wahyu 12. Terlihat pula suatu tanda di langit, seekor naga merah besar yang mempunyai 7 kepala dan 10 tanduk, dan di atas kepalanya ada 7 mahkota. Revelation 12, verse 3. Another sign was seen in heaven. Behold, a great red dragon having 7 heads and 10 horns, and on his head 7 crowns. Setan yang akan melawan Israel. Satan will be against Israel. Saudara bisa paham di sini? Do you understand this? Yesaya Fatsal 3 ayat 16 Isaiah chapter 3, verse 16. itu bicara hari ini. This refers to today. Tetapi Yesaya 3 ayat 17 sampai ayat Fatsal 4 ayat 1 itu bicara mengenai masa 666. But from the book of Isaiah 3, verse 17 to chapter 4, verse 1, this refers to the time of Anti-Hamashiach 666. Dan setelah masa 666, apa yang terjadi? And after the time of 666, what's going to happen? Yaitu Yesaya 4 ayat 2. That is the book of Isaiah chapter 4, verse 2. Dan seterusnya sampai akhir. Until the last verse. Ya, dikatakan hari itu tunas Yahweh akan menjadi mulia. It says Yahweh's branch will be beautiful and glorious. Itulah Yesua. That is Yeshua. Hasil tanah akan menjadi kebanggaan. And the land, the fruit of the land will be the beauty and glory. Inilah kerajaan 1000 tahun karena tanahnya subur. This is the millennial reign because the land is very fertile. Dan keindahan bagi orang-orang Israel yang terluput. And it will be the beauty and the glory of the survivors of Israel. Inilah 144.000. And these are the 104,000 people. Lanjutkan ayat ketiga. Dan akan terjadi, dia yang tertinggal di Sion
dan yang tersisa di Yerusalem akan disebut kudus, yaitu setiap orang yang tercatat hidup di Yerusalem. 3. It will happen that he who is left in Zion and he who remains in Jerusalem shall be called holy, even everyone who is written among the living in Jerusalem. Kenapa ini disebut kudus? Why this one say shall be called holy? Jawabannya ada di dalam Wahyu. The answer is in the book of Revelation. Wahyu Tiba-tiba nggak ada pasal suara, Pak. Sebentar, Cikyok, sabar. Masih lihat ayat, ya, Deborah, Ibu Deborah, sabar. Bukannya putus, saya masih cari ayat, sabar, ya. Inilah yang disebut sebagai pendalaman kitab suci, saudara. Mak Ruah Yahweh ngomong, tak sampein sama saudara, tapi saya kan harus cari ayat, gitu, ya kan. I'm looking for the verse right now. Jadi sabar dulu. Just be Wahyu patient. 14, ini adalah penggenapannya dari Yesaya pasal 4 ayat 3 tadi. Wahyu 14, ya. Kalau saudara baca, If you read the Revelation 14, ya nggak apa-apa, Ibu Deborah Giok, saya berikan sorry-nya, haleluya. Ya, saudara perhatikan, Wahyu 14 ayat 1 sampai 5, tolong dibaca bahasa Indonesia ya Pak Herwin, tolong. Revelation 14, 1 to 5. Wahyu 14 ayat 1 sampai 5. 5, ya. Dan aku melihat, dan lihatlah anak domba yang berdiri di atas bukit Sion, dan bersama dia ada 144.000 orang yang mempunyai nama Bapanya yang tertulis pada dahi mereka. 2. Dan aku mendengar suatu suara dari surga seperti desau air bah dan seperti bunyi guntur yang dahsyat. Dan aku mendengar suara pemain harpa yang sedang bermain dengan harpanya. 3. Dan mereka sedang bernyanyi seperti sebuah nyanyian baru di hadapan tahta dan di hadapan keempat makhluk hidup dan para tua-tua itu. Dan tidak seorang pun yang sanggup mempelajari lagu itu selain 144.000 orang itu yang sudah ditebus dari bumi. 4. Mereka ini adalah orang-orang yang tidak mencemarkan diri dengan wanita-wanita karena mereka adalah perjaka. Mereka ini adalah orang-orang yang mengikut anak domba kemanapun dia pergi. Mereka ini sudah ditebus dari antara manusia sebagai buah sulung di hadapan Elohim dan anak domba. 5. Dan di dalam mulut mereka tidak didapati tipu muslihat, karena mereka itu tanpa cacat di hadapan tahta Elohim. Ya, bahasa Inggrisnya. Revelation 14, verse 1. I saw, behold, the Lamb standing on Mount Zion, and with him a number 144,000, having his name and the name of his Father written on their foreheads. 2. I heard a sound from heaven like the sound of many waters, and like the sound of a great thunder. The sound which I heard was like that of harpists playing on their harps. 3. They sing a new song before the throne and before the four living creatures and the elders. No one could learn the song except the 144,000, those who had been redeemed out of the earth. 4. These are those who were not defiled with women, for they are virgins. These are those who follow the Lamb wherever he goes. These were redeemed by Yeshua from among them, from among men, the first fruits to Elohim and to the Lamb. 5. In their mouth was found no lie, for they are blameless. Ya, jadi inilah yang menjadi penggenapan Yesaya 4 ayat 3 dan 4. This is the fulfillment from the book of Isaiah 3, verse 3 and 4. Saya baca sekali lagi ayat 3, dan orang yang tertinggal di Sion dan tersisa di Yerusalem akan disebut kudus,
yakni setiap orang di Yerusalem yang tercatat untuk beroleh hidup. Inggrisnya. 3. It will happen that he who is left in Zion and he who remains in Jerusalem shall be called holy, even everyone who is written among the living in Jerusalem. Ayat 4, apabila Yahweh, ya, mohon maaf. Ayat 4, ketika Tuhan telah membersihkan kenajisan putri Sion, maka noda darah Yerusalem akan dihapus dari tengah-tengahnya oleh roh yang mengadili dan yang membakar. For when the Lord shall have washed away the filth of the daughters of Zion, and shall have purged the blood of Jerusalem from its midst by the spirit of justice and by the spirit of burning. Jadi Fatsal 4 ayat 2 sampai 6 ini bicara mengenai kerajaan 1000 tahun. Mohon maaf. Therefore, the verse 4 until verse 6 is talking about Kerajaan 1000 tahun. the middle kingdom. Ya, kita teruskan sedikit lagi. Ayat 5, di atas seluruh tempat kediaman di Gunung Sion dan semua orang yang berkumpul, Yahweh akan menjadikan awan dan asap pada siang hari dan kilat api pada malam hari. Karena di atas semua itu akan ada kemuliaan Tuhan sebagai tudung perlindungan. 5. Yahweh will create over the whole habitation of Mount Zion and over assemblies a cloud of smoke by day and the shining of a flaming fire by night, for over all the glory will be a canopy. 6. Di sana akan ada pondok untuk bernaung dari panas terik pada siang hari dan sebagai perlindungan dan sebagai tempat persembunyian terhadap angin badai dan hujan. 6. There will be a pavilion for a shade in the daytime from the heat, and for the refuge for shelter from storm and from rain. Gambaran ini seperti saat Yahweh memimpin Israel di padang belantara. This is the picture of what Yahweh is leading Israel in the wilderness. Tiang awan pada siang hari The pillar of clouds in the daytime dan tiang api pada malam hari. and the pillar of fire in nighttime. Jadi nanti akan terlihat di Yerusalem saat pemerintahan Yesua. It will be seen in Jerusalem or in the government of Yeshua. Siang hari ada tiang awan dan malam hari ada tiang api. There will be a pillar of cloud in the daytime. There will be the pillar of fire in the nighttime. Ya, saudara bisa menikmatinya. Fatsal 3 dan Fatsal 4 ini. You can enjoy these verses, verse 3 and verse 4. Jadi tidak membingungkan lagi ya. And it doesn't make you confused Jelas anymore. sekali ini bicara mengenai profetik yang akan datang. Clearly, this is talking about the coming prophecy. Dan ini sebagai makna penghiburan buat saudara dan saya. And this is as the meaning of consolation for Penghiburan us, buat kita semua. for all of us. Bahwa masa dunia ini di bawah setan akan segera berakhir. So the government, the power of Satan will be ending soon. Dan akan digantikan dengan pemerintahan di bawah Yesua HaMashiach. And will be replaced by the government of Yeshua, Yang sangat luar biasa indahnya. which is very beautiful and remarkable. Ingat, kejahatan itu pasti dihukum. Remember, the wickedness will be punished. Tadi dikatakan orang fasik akan memakan buahnya. As it said, as it says, the wicked will reap his fruit. Dunia ini sudah cukup 6.000 tahun makan kefasikan. For 6,000 years, the world has had the wickedness already. Dan akan selesai tepat waktu. And it will be ending at the right time, at the precise time. Ya, kodenya jelas. And the code is very clear. Telapak tangan yang memegang tongkat. The palm which is holding staff. Lihat aja, Kaf Lamed. Just see Kaf and Lamed. Kalau saudara tahu, Kaf 20, Lamed 30. As you know, Kaf is 20 and Lamed is 30. Jadi berjaga-jagalah. Therefore, be on guard. Amin. Amen. Puji Bapak Yahweh. Praise the Yahweh. Ya, nanti saya akan lanjutkan besok.
I will carry on tomorrow. Kita akan besok lanjutkan di Yesaya pasal 5. We'll carry on Isaiah 5 tomorrow. Silakan baca. And please read the chapter. Dan saya juga akan memberikan mengenai masalah Silo Ben Hod besok, bukan sekarang. Also, I will discuss about Shiloh Ben Hod. Ya, karena Tomorrow. ada beberapa pertanyaan yang masuk di meja redaksi, Because there are questions ya, mengenai soal Silo Ben Hod. about Shiloh Ben Hod. Ya, jadi saya berikan penjelasannya besok, saudara. And I will give you the explanation tomorrow. Ya, oke. Puji Bapak Yahweh, saya harap saudara sudah mulai terlatih memahami bahasanya Bapak Yahweh. And I hope that you have been trained to understand the language of Yahweh. Melalui kiasan-kiasan Through yang di the dalam metaphors kitab Yesaya. and idioms in the book of Isaiah. Nanti kedepannya saudara akan menemu lebih banyak. In the future, you will be getting more. Ya, kalau saudara kepingin latihan bacaan semua, bulan ini baca kitab Yesaya, enggak apa-apa saudara. Ya, If you baca. want to train yourself, you can read the whole book of Isaiah. Ya, dan saudara bisa merasakan, oh ini ada kode di sini. Enggak apa-apa, saudara coba. And you can obtain the codes over there. Ya, karena kitab ini luar biasa. Because the book is very extraordinary. Punya kisah sejak penciptaan sampai Yerusalem yang baru. It has the narrative from the creation until the new Jerusalem. Dan memberikan makna rohani yang sangat luar biasa dalam kehidupan kita And sehari-hari. it gives us a spiritual meaning which is really amazing in our daily lives. Contohnya hari ini kita belajar jangan jatuh di dalam penyembahan berhala. As we know that don't fall into the worship of Karena idol. penyembahan berhala itu sangat terkoneksi dengan perjinahan spiritual. Because idol worshiping is connected to the spiritual idolatry. Jangan sombong seperti Israel. Don't be conceited like Israel. Firman Eloi mengatakan siapa sombong akan direndahkan. The word of Allah says, whoever is haughty will be put lower. They will put low. Ya, Yesaya pasal 3 ayat 17 dikatakan, ya, Yahweh menimpakan kudis di kepala putri-putri Sion. As Isaiah chapter 3 verse 13 says, Yahweh will make their scalps bald. Yahweh will bring swords on the crown of the head of the women of Zion. Ya, kalau ada kudis di kepala, ya enggak cantik, saudara. If you have swords on your head, of course you're not going to be beautiful. Ya, itu bahasa India utaranya itu Gilani, itu bahasanya, ya. India Utara Gilani. Ya itu menjijikkan. So in our term, it's going to be so disgusting. Ya, ada kudis di kepala. Itu kan Having the dipermalukan. swords on the crown, it will be shameful. Karena apa? Ayat 16 dikatakan putri Sion sombong. Because verse 16 says, the daughters of Zion are haughty. Pasal 17 dikasih kudis karena sombong. Because being haughty, they have been given the swords on the crown of the head. Dipermalukan. And they will be shameful. Siapa meninggikan diri akan direndahkan. Whoever is haughty will be put lower. Ya, banyak yang kita bisa pelajari dari makna rohaninya. Luar biasa. Many things that we can learn from the spiritual side. Amin. Bapak Yahweh berkati. Sampai berjumpa besok. Kita akan I sama-sama bless you. mengangkat tangan untuk terima berkat. So, Terima yes. kasih Bapak Yahweh atas anugerahmu. Thank you Kami for your boleh grace. menerima berkat yang luar biasa So- dari Fatsal 3 dan 4 kitab Yesaya ini. So we have received the very amazing blessing from chapter 3 and 44 of the book of Isaiah. Supaya kami terus berakar, bertumbuh, berbuah. So we can be rooted, be growing, and be fruitful. Dan kami semakin cinta akan firman-Mu. And we'll be loving your word more and yang more. memperlengkapi kami semua untuk masuk terangkat dalam Syamaya melalui Harpatso. They will provide me to be taken up at Harpazo. Terima kasih Abah Yahweh. Thank you for the Yahweh. Ya, seluruh hidup kami arahkan kepada Bapa Yahweh dalam Yesus And Masihi. we give our lives
to you, Father Yahweh, menjadi 5 gadis yang to become bijaksana, the 5 wise virgins selalu terjaga and being on guard dan berjaga-jaga, and being alert dan memiliki pelita yang menyala berkobar-kobar, and having the when our lamps are being lit dan memiliki cadangan minyak yang tak and terbatas. having unlimited spare oil. Terima kasih Aba Yahweh Thank you, Father Yahweh, untuk kasih-Mu yang luar biasa. for your amazing love. Dan memberkati untuk setiap mempelai Yesus Masih yang telah memberikan penaburan, Bless those who have given the sowing. memberkati pekerjaan mereka, usaha Bless their mereka, work, their business, dan apapun yang mereka kerjakan. whatever they do. Memberkati dengan kecukupan bahkan kelimpahan dari Bapa. Bless them with abundance of Biar everything. setiap benih penaburan mereka menjadi rewards yang kekal. And the seed of their sowing will be the eternal reward. Terima kasih Elohim Yahweh. Thank you, Elohim Kita akan Yahweh. sama-sama mengangkat tangan We kita. raise our hands up. Bapa Yahweh memberkati engkau dan melindungi Father, engkau. bless and Bapa protect Yahweh you. menyinari engkau dengan Father, make wajahnya His face shine dan upon memberi you. kau kasih karunia. Give you grace. Bapa Father Yahweh Yahweh, menghadapkan wajah lift up kepadamu His countenance dan memberi engkau damai give you sejahtera. peace. Berkat-berkat And His disurahkan di blessings dalam are nama given Yahweh, dalam nama Yesua in the name of HaMashiach, Yeshua, dan di dalam ruah Yahweh in Holy Elohim Spirit, mulai hari ini From today forward sampai until saudara dan saya terangkan you dalam and I peristiwa are Harpazo, taken up at Harpazo mengenakan tubuh in kemuliaan, glorious body berjumpa dengan Yesua HaMashiach meet di Yeshua awan-awan, in the menjadi cloud, mempelai to Yesua become the HaMashiach, bride of Yeshua, menerima rewards to yang receive kekal, eternal turun reward, bersama Yesua standing with HaMashiach Yeshua untuk memerintah to govern dalam kerajaan in the 1000 middle tahun reign dan naik kembali and ascending menyatu dengan Bapa to Yahweh become dalam one for the Yesua Yahweh in HaMashiach Yeshua di dalam Yerusalem yang in baru, New Jerusalem, kekal untuk selama-lamanya perpetually, di dalam nama Yahweh, in the name dalam of nama Yahweh, Yesua in the HaMashiach, name dan of di dalam ruah Yeshua Yahweh Elohim. and Holy Spirit. Berkat-berkat These diberikan. blessings are Yang given. percaya Who believe katakan says, amin. Amin. Haleluya. Shalom, shalom.
keselamatan hidupku. Yesus Allah yang layak disembah. Elohimku, Yahweh Roh Kudus, Yahweh Roh Kudus, Yahweh Roh Kudus, Yahweh Roh Kudus, Yahweh Yeshua, 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 Yahweh Yeshua. Yesus Allah kekasih jiwaku, Yesus Allah keselamatan hidupku, Yesus Allah yang layak ku sembah. Elohimku, Yahweh Roh Kudus, Yahweh Roh Kudus, Yahweh Roh Kudus, Yahweh Roh Kudus. Isenis Yahweh, Isenis Yahweh. Behold the neon, behold the head, Agaris Yahweh, Isenis Yahweh, Isenis Yahweh. Behold the neon, behold the head, Agaris Yahweh, Agaris Yahweh, Agaris Yahweh. Puji Bapak Yesus selamanya. Amin. Haleluya. Puji Bapak Yahweh. Mari saudara kita ucapkan thank you so much Yahweh Yeshua. Dan saya minta Brisco untuk menghitungnya seperti biasanya. Thank you so much Bapak Yahweh memberkati Brisco ya. Haleluya. Thank you so much Yahweh Yeshua. I love you so much Yahweh Yeshua. I need you so much Yahweh Yeshua. I miss you so much Yahweh Yeshua. I kiss you so much Yahweh Yeshua. I give you my heart Yahweh Yeshua. I give you my life Yahweh Yeshua. I give you big heart Yahweh Yeshua. Haleluya. Amin. Ale. B. Gimel. Dale. Hey. Wow. Zai. Terima kasih Pak Yosef pada sama-sama. Ibu Hadasa. Haleluya. Bapak Yahweh memberkati. I love you so much. Tuhan.